माझे नाव महेश तांबट, नारायणनगर रावता होंडा. आज सकाळी साधारण 6:15च्या टायमार व्हडले वारे आयले आणि आमच्या शेजाराचा आमो तो कोलॅप्स जाला. आमच्या घराचेर कॉर्नर गेला, स्लॅबाचो आरसीसी ते डॅमेज जाला. स्ट्रक्चरल कितें आहा तें खबर ना, आतां पळोवंक जाय. डॅमेज जाल्या. कार आसली भावाची ती टोटली डॅमेज जाल्या आनी स्कुटर आसली हांगा. तरी जिवीत हानी जावंक ना, ते देवाचे उपकार म्हणपाचे. पण मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्ल्या. गॅरेज पूर्णपणे कोलॅप्स जाल्या, तुमकां दिसतली. गाडी मागीर आमी सगळे ते फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी कटींग केलें. एप्रिशिएट करता फायर ब्रिगेडाक, रोखडेच येयले ते हेल्प. टोटल हांगा व्हडलो आंबो आसलो, सगळे भरलेले. सो आतां गव्हर्मेंटा कडल्यान असो कोण येवन गेला? तलाटी, हांवें सरपंचाक फोन केलो. सरपंच आयलो, तलाटी येयला, ते पळोवन गेला, रिकॉर्ड करून गेल्या ते. आनी एस्टिमेट आय डोंट नो कितें जावंक शकता गाडयेचो, आतां पळोवंक जाय कितें जाता ते. पूण बाकीचे पळोवंक गेल्यार 3-4 लाखाचो तरी खर्च आसा अशें दिसता, कारण ती गॅरेजीकूच म्हाका लाखभर वयतलो खर्च. प्लस गाडी रिपेर डॅमेज जाल्या. घराचें स्ट्रक्चरल कितें आहा तें खबर ना. ते नवे बांदपाक इजी आसता, पण हें रिपेरिंगाक म्हटल्यार आनी खर्च जे आसा ते कशें कितें जातलें. ते स्टेबिलिटी आतां कितें आहा, स्ट्रक्चर हल्ला सगळें ते. व्हडलो आंबो पडलो, कोलॅप्स जालो. इम्पॅक्टाचेर ते कितें तरी ताका डॅमेज जाल्यार पळोवंक जाय, चॅक करपाक. तशें न्ही, हो आतां येदो व्हडलो रिस्की आंबो तुमच्या घराकूच घातलो. तुमी केन्ना अशें सांगूंक ना कोणाक की तो आंबो डेंजरस आसा, कट करूंक जाय डेंजर म्हणून? आसा तांकांय खबर आसलो. ते मदीं ताका हें जाल्लें, वीक जाल्लो. आनी दे वर ऑल्सो नोईंग इट. आमी बी म्हटलां खूब फावटी डेंजर आसा म्हणून. पूण शेवटी देवाचे उपकार म्हणजे आमकां कोणाक म्हणच्या कोणाक कांय जावंक ना. हांव सांगूंक सोदता की अशी व्हडली झाडां आसा, स्पेशली आंब्याची, ही पावसाच्या दिसांनी काळजी घेवची. एटलिस्ट ते बेडून घेवची, कित्याक पावसान ते हेवी जातात. ताका पानांय बी नवी येता आनी तो वेट ओलो जाल्ल्या कारणान तो हेवी जाता. आनी अशें जर झाडां आहा पळय, प्लीज तुमी बेणा तरी कट करूंक मेळना. नाल्यार अशें कंडिशनान आसा जाल्यार अवश्य कट करा, कित्याक प्रॉब्लेम आहे, दुसऱ्यांक प्रॉब्लेम. झाड तांचे व्हडलें आमच्या घरा, प्रॉपर्टी डॅमेज आमची, ताका लागून आमी हेच्या फाटल्यान आसा.